بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا دكتور بيان بالله فرق كله مسلمان كله يره لاري كله بودل شكل يره तेरे खुद ना आती अल्लाह यारे बोल लो वगैरह लो यारी दुखने जाने आरुग्गो तो दिखे अल्लाह दे बोल तो दिखे मज़े इबो दिखे अल-हर्बुन नाइमा यानी चलते लड़ाई इबो मज़े मुसलमानों को होते ना वाला बेशबर होने जावे तो ख़ुदा ने खुदिल्ला इबो दिखे ग़ज़ु अल-फ़िक्री इंसान फ़िक्र वाले लड़ाई करो इंसान वाला अक़ल वाले लड़ाई करो इंदिल्ला इतना गान लड़ाई करो صحة لا يرى ترى الدين لا ترى عقيدة لا يرى ترى مثلا ديننا لكي مخدرات ترى المخدرات لا يرى إن الله ترى لا يرى زي كونك ترى أتي الله يرى هذا نفره لا يرى هذا نفره إترى مخدرات لا يرى يعني غازا بيشا इंटिमा हेरोइन कोकाइन अफीन इंटी नामी जितना से कौन बोले नाम कल नहीं बहुत आराम वाला ना सुना अल्लाह यारा हिफाज़त करो मुसलमान बिल्कुल हिफाज़त करो तराई नहीं लाए खासतन मुसलमान को देश जिना से इन में तराई बिशी तरा लाए गोरे तो ये तो लाभले तमाम देशों को ले इन खोए फाने दे इन देश के लिए आरक्षण जो दिलावे गुप्त में बदले इतना ना पता है लाया आते हैं लाया रे सीज इन लाया था लाया गया अब वो निश्चित को लासे इन बाद कौन से वो अल्लाह तो फिर दिले इबो ये कि सबसे बड़ा खत्म ज़ेन ने की मसलन इधर हर यहूद को लोग फिक्र सुभान अल्लाह यहूद को मासूनी है वो सोनियोनी है तो दुनिया में ज़रा ऐसी फसाद इतना गौर हम इतना नहीं ले फसाद फिक्र यानी कदीम यानी ऐड बुतला के मसल देखा मसलन मूसा अलैहिस्सलाम ज़माना मज़े ज़ेती ने की मूसा अलैहिस्सलाम तरा वो कौम लोई लड़ाई होती है मूसा अलैहिस्सलाम में मुजाहिद मुसलमान को ले यारे बनी इस्राइल तरा बहुत लोई कौन सा काम मतलब लड़ाई होती है तो ज़ागया नमाज़ है मानुषिक कुफ़ार लेकिन ज़ागया नमाज़ को बाला मानुष है कुफ़ार नमाज़ को बाला मानुष है बाला मानुष ही बाहर अल्लाह ने बताया गोरे मानुष को दुआ को बोलो মানুষরা আয়ারে ইতানো হদ্দে দিল্লে ইয়া ফুলান এটা হারাম মুসা আলাইহিসসালাম এর লাগাইতেছে আর ইয়াদা ফটো মজেন না হাদি কেন মুসা নবী ইনকু মুজাহিদিন কল আল্লাহ তাআইদ করতে আর না হাদি তুমি কি বলে আল্লাহ তো দোয়া মাগো আর না লে কামিয়াব করি আল্লাহ মুসা আলাইহিসসালাম হড়াই বলা সাহাবা করতে সাহাবা করে এটা হদ্দি গায় না পারি ليش لان এটা সাহাবা সাদাত নবী مهما كان عن بلا من شلي دعاء الله قبول نقولي كلا دعاء قبول نقولي الله باطل ولا الله سان دينه نوديو حق سان دينه حق كاني ولا دعاء قبول نقولي باطل قبول ولا دعاء قبول نقولي خده نله بورتي لگه تنا وسيله بيو سايه इतना बेड़े तशी كلا बेड़े इंदर जोरे मंशे ده خبر بدي बेड़े ده बहुत दिख तला किया मुझे दी वीडियो होते हैं दिल्ली तो बड़ा कोई शासन नहीं कोई यहाँ दाहला में सिंह कोई आप दोनों चीज़ सिंह कोई किंतु हमारी तो ऐसा अल्लाह ही तो यानी कबूल करो तो मानिश तब दुआ कबूल करो को हिस्वी दुआ करो क्या नहीं दे यानी यार मुसलमान मुसलमान में शैतान करो तो बोल दिलो सिंह ऐसे अलबेटे दुआ करी वाला बोली फारो हो रहे इतना इबादत खाना से दे रहे गाते तो वो सोरिया रहे इबादत खाना मदद उड़े गादे बोले यार यानी दुआ मांगी वाला तो ये ज़िद्दू तो उस लूड़े तो ज़िलियान ज़िक्र तो मिल जाएगी दुआ मांगी ले उल्टा दुआ ही या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारा वाला बोले या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम तो कामयाब को नहीं मिल जाएगी आना कामयाब को नहीं बोले अल्लाह हमारा हमारा वाला ही ले काम तो है जाएगी ज़िलियान नीलिया तो दूसरों ने भी काम तो करे इतना तो फिर तो हम दिल्ली आए थे हालात भी जब नहीं थे अल्लाह अज़्ज़ा वजल तरक्कन रहमत गुलिते एक बार हम उधर तक तारके दुआ को बोलो तो कल तारा अल्लाह ने रहमत दे दिया बुराई मत इस्तेमाल कीजिए एक यानी दुश्मनी मुसलमानों इल्ला अल्लाह नाफरमानी मदीन खराब कल कानी कोई अल्लाह इस्तेमाल कीजिए बुराई मज़े अल्लाह यानी दुश्मनी मज़े यानी कल दो की नेमतों कुफरी خلاص تطلع مدن الله لا بلاي
إذا طيب إذا حرام يجي لكن زت حرام يجي إذا طول المفروض توبة كذا ويتنو المفروض توبة كذا ويتنو استغفار كذا ويتنو الله ما صار ويتنو الله ما قلت ما ولكن ترى الشيطان عاوز ما كذا ولا كذا إذا تقدم على شكل عادي حرام يجي يعني تواري حرام يجي مطي ترى حرام يجي بكون زي كذا أما تواري كذا دويتم بكون دوي زي ये मुखद्दरात में सतना बड़ी तक करते ही हो मानुष को पूरा बकूल दुआ करा ये तो होता है दिल्ला क्या हम लोग बोले तुम्हारा तो सही कागे बोलते बनो बोले तुम्हारा बिल्डिंग तो है हाँ समाज शुरू हुई मूसा अस्सलाम तरा लड़ाई तो आए बोलते हो मैदान में से तुम्हारा बिल्डिंग तो माल पैसा देवान को दिया रे खाना ताने पैसा देवान को दिया रे शुरू हाँ सकता सही रे उद्यम को तरा रे मैदान में तो लावाई दो तो मूसा अस्सलाम ने बोला जी आपकी तैबो खर्चे मानो शुक्र तारा तो बीड़ी पॉइंट फल ऐसे बहुत दिन हुए तारा तो हमें बीड़ी ने शिकायत में हम मिला इतना बुरे मज़े फल है बोला बुरा कितो तारा बैठा के मानो ना बुरी बोला यानी खुला भी दिवाला बुरा कितो साथ वाले बोल के बुरा करा बोला और एक बार भाई बोली तारा को बुरे मज़े फोड़े चले गए अकीद अल्लाह इतना है कि गरीबो हाजिर मगर खड़ा वाला كلا جهاد بيت تشدير الله سبحانه وتعالى زنا كذا براي كذا تلا حرك نبوا حرك جاي الفكرة يا شغلة الفكرة دي يبقى حرب كي لاركي الحرب إيش العقدي والإيماني والفكري والديني إنت لاري فكر خلنا دي آتيه رو يبغى دي يبغى نافذ الله إنت خنتلو أشياء إنت إيمان لاري كلا دي إنت أقوله بيدين إنه يوسف فضايره الله تدور قدره فكرة يبغى ما نفعل أبلا شيء طب ما يبغى الله تدور الشرار كي بيجي إتنا بقول ما زفلا إتنا بقول ما فريقه إنسان ضعيف شهوات ما بقول لا علم هذا حزين يجي صحابة موسى السلام الله جزي موسى السلام صحابة إتنا لكن فريقه إيه كفار كلا طريقة أجوا أسيتنا بيدين بيجي dia ada kalau kita di Sabah, mustaqbal budi Allah, desa nas budi Allah. Inilah aflam film kullu, inilah nas gana kullu, mall kalau kullu ya. inilah hotel zukul betul mukhaddrat. يعني أنت والله يا رب تكسر كسر بينه تعرف إيه برمان مزه أنا حاليا توقع خد سنة كلا شباب كلهم برمان مزه زين تديكي برمان حكومة المسلمان كلهم دام يرجع زبدو رجل دو قلت الفرد يرجع يعني इतना कौन बाकी जी मुसलमान कुछ बर्मत तो बांग्लादेश में फराई गई यदि मुसीबत आ गई इतना कौन थी इतना मत वापस आना था साहब वो फरोती मत तो है तो इतना कि गुने आ रहा इतना गाज़ू फिक्री गुने है वो आधा गाज़ू की मुझे दिया आती है लोग मुझे दे यह बात फिक्र ईमानो صحة إلى الفكر إبن لاري بقولي يعني قلت له لاري بقولي أما الآن حاليا بنغلاديش الحكومة إنزبازة شكاية تودك برمان الحكومة বাংলাদেশের অন্তত মধ্যে এই বছরই কেলানিকা এই মধ্যে বাংলাদেশের লানির মধ্যে বর্মা হুকুমতে তাদবির কুল ইল্লা আমালা কুল লজরিয়া মুখাদ্দারাত কুল সুবসুদ বেসাবতে বর্মা বাংলাদেশের হুকুমত ডাইরেক্ট এখন শাকাত দন হাতে বর্মা হুকুমতে মানে হজি তোর ইয়াম্মা তোর ইনদে থাকো তোর বঙ্গলি বলে বলা আর তোর ফিসারে আসি আর যেরকম আসলে আইনি দলে মুখাদ্দারাত করে গাজা হবে আইনি দলে মুখাদ্দারাত ওনা আর এটাতে বন্দুক মারে ডাইরেক্ট মারে জিগলেবুক মানুষ ইন্দিলিয়া সোলতে হারিয়ে বর্মা হুকুমতে মুসলমান জিন আছে তারা অবশ্যই জিন কি এখন আছে মায়ে বানিন্দি রিগুজির মধ্যে ইতারা খাম করে না পারে না ইতারা ফসা হয় না পারে না গান দরবন না পারে না তারা বর্মা লাদা কিন্তু ফিকির করে না মুখাদ্দারাত গাজাইন এর ফসে সুবহানাল্লাহ সাল্লাল্লাহু দুলা ফসে আছে সার্টিফিকেট তো খতম করতে ইন্দিলা বাংলাদেশের মধ্যে রিগুজির মধ্যে অন্তরা আসে নাসারা কল মুনাসসিরিন إتنا هنا كذا UN يعني الأمم المتحدة مش عارف يكتبوا لهم يعني الله مدرسة غذاء دكتورنا على الدخول لا نصارى بناتو نصارى دعوة دي ولا ترى لكن ميدا عارف فندرت فنبض دي بكون نصارى دعوة تعليم نصراني تفكير نصراني يقول بالله جنبي أمريكا اللي يقول ده على كذا بس الجواد المسلمون مسكين من الله إنه نصارى من الله أفكار جهنمية يا رب أنا السعودية الماضية حاليا مكة جدا ماضي عرب قوم مخدرات نوزيتو برماوي مخدرات नहीं नोसिंतु الآن इतना वे मुखद्दरात बेचता इतना मुखद्दरात खंतुला मुखद्दरात बेचे मुखद्दरात तो वकील को लासे बेचते गोला फंडे हजार गोला फंडे सी नाते बेचता आंफा हुबू तनाव कोलिन इल्मी वगैरह हम बेचू चलते
হুকুমত নিজে মাঝে পুলিশের সরকার মুজিবুর নিজে মাঝে আনারের আয়ের জায়গাতের মধ্যে আনারের হিসাব দেবে তোমাদের খরচা বন্ধু তোলা সব জেনে করে তোরা রুকো মারা গো হদে আরা তারা হদে তোমার জরিয়া ফারিং রুকে আর দইলে লাভ হয়েছে কই আর দই বলাকে তোমার দাও তোমার নসিব তো তোমার আমাদের গসাই দাও তাই এন্দ্র যাবে তো লাভ হয় ঈদ আর কম এরা আসলে কোরআন শরীফের প্রতিক্রিয়া দেশের ফাসাদ না হচ্ছে খুদুত কম না লাগি তারা মুখাদ্দারাত ইনকারা দিয়ে আমার ফোন দেবে ফোন দিলে খারাপ বানাই আরে মায়ের ফোন মহত্ব খারাপ বানাই ধ্বংস করি আর বদনামি করো তো মুখাদ্দারাত দিবে কি করে ভাই ইনসান আকল তামা আমার ধ্বংস করে মুখাদ্দারাত দিবে বিশ এবার আকল মাঝে একটা আইব সব আকল মধ্যে মুখাম্মাদে জীবনে কি মগজের মধ্যে রকাসি সাহ মান করে খারাপ কি গেল বাদে কি করে মাতি গাই রক্সিন আছে কমজোর করি আরে মানসিক আইটে কাটা খাবিব ফিকির দাম মোয়াইব মন তো কত জিন্দিগি মান লাগে বিলেদিগি মান লাগে হাসে মান লাগে পাইছে বাকি না খালি কম লাগে খাবে খুশি হবার লাগে কোন বুঝবার লাগে সুবহানাল্লাহ ইহা থেকে আখিরাত ইমতিহান মোর হয়ে যাবে মুকদ্দারাত নিহায়া আল মউত ফি বিদায়া তজরবা ও ফি নিহায়া আল মউত আল্লাহ আমার শামুকল অন আফসোস লাগে কথা বেশি ফানি মো পরিচাল করি আল্লাহ কিন্তু হুশিয়া অনময় সিগারেতে শরীয়ত হুকুম বয়ান করতে না আছে আজ্জা তাহলে বিলকুল হয় করে লাকি তারা কি নুকসান করছে দিয়ে সাথে তারা খাম খরচ হদিস বিলকুল নবী মুকদ্দারাত ওরা খাম নবী আসলে গাড়ি পায় হালাতে অলবিন আফসা কইলো যাবে তে হামগুন না হয় মা ফিলেশ ইনা বিজন তো তাবে ওরিন যাইব ওই ওসে খসা করতে হইতে চাইলে বাগে না হলে সুর না হলে টাকা না হলে নিজের বিড়িতে নিজের সেল তোমার নিজের উদ্যোগ পুরো মাসে ফালা টিয়া বসে তুলে ইল্লা বলে কিনে আটটা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তো ইউজ মানুষই তাহলে কম করে তবা নিয়ে আল্লাহু আ'লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম